I will never forget that night when vampires murdered my parents. What a beautiful love story. I don't know. Feels kind of like a tragedy to me. Dad, all great love stories start with tragedy. Oh, is that so? Mm-hmm. Get away from them! It's too late for them, and it's too late for you. Why do I feel such a strong pull towards him? She's my mate. Mine. How exciting. A new blood bag. Fucking vampires. Always preying on the weak. A mutt. I heard about you. Your stupid parents got themselves killed by vampires last year. Rumor has it that's how she got in. Compensation or some shit. Odds are she won't last the next month. Odds are she doesn't last the next 10 seconds. All right, ladies, get to class. I don't have all day, Miss Santiago. I read your file. A star student with a drop of vampire blood from your great-grandfather? You're among the real deal now. Vampires were made to outlive, outsmart, and outpower humans and mutts on all levels. If it were up to me, your kind would be confined to the slums. Well, it's a good thing my parents were murdered by vampires. You got a bite to you. Good. Your dorm assignment. I came to this top-tier school to prove humans don't just deserve to live, but to thrive in this world. Death won't stop me. Oh my god! Oh my god! What the fuck are you doing in here? Why does it feel so familiar? Why is a mutt standing in my dorm? You're in my dorm. Yeah, just what I thought. This is 499, not 494. The ink must have smudged. Yeah, or you just can't fucking read. The bar in this school sunk so low. Your Highness. Your Highness? How did I recognize him? This is Damien Dalka, vampire prince and heir to the throne. Hello? What the fuck are you still doing standing here? By that dumbfounded look on your face, I can tell you're worried I'll order your execution. Yes, that's my voice in your head. Being a vampire prince has its perks. I can't hear your thoughts, though. So whatever you were about to say, swallow it and leave.
before I snap your neck. My apologies, Your Highness. Shocker. He's just as douchey as the tabloids make him out to be. And he's just as handsome, too. That scent. I know it. My mate has come to Avenor Academy. I never thought I'd see her again. The vampire prince can't be seen with the half-breed. And if she knows I was there the night her parents died, she'll want nothing to do with me anyway. My instincts are screaming to claim her. I should be terrified of the prince, but all I can think of is his sandalwood scent. It's like I'm craving him. Who gave this to you? Oh. Ow! God! I got it when my parents are murdered, okay? I don't remember how. Do you want to check my whole body for scars? I've been told I have an amazing ass. No? Your loss. A vampire's bite fades with time. That wasn't your average bite. It was a mating mark. And that scent surrounding it, I know that scent. It's Damien's. Well, it appears that we have fresh meat. Welcome to Combat 101. This is a real treat. We rarely have a human in one of our classes. Yeah, that's because the last guy got himself killed in the first week. Oh, I remember him. He tasted like fine wine. Today, we are going to be starting a long-anticipated unit, swordplay. Great. Nothing like wielding a sharp object in a room full of bloodthirsty monsters. First pair to the ring. I volunteer. And I challenge Margot Santiago. Bring it on. Make that bitch bleed. I'm thirsty. This is it, Marco. Show them what you're made of. Or die trying. No mind control, Alexandra. Let's try to keep this a fair fight. Fair? A sword fight between a full vampire and a half-breed? Oh, of course this asshole wants a front row view. On your marks. Go! Slice that mud up! Watch your left side. Your left. Her blood. It's calling to me. My dad paid for the new library. I'm sure headmistress wouldn't mind if I killed one measly mutt. Are you... Damien! What are you doing? How do you think my father, the king, will react if he learns the most elite school in the country has become so immoral? Enough!
Class dismissed. Thank you. You know, I actually thought for a second they might. What? Did I care for your weak, mortal life? Your death is more trouble than it's worth. Well, why don't you tell that to your girlfriend? I mean, she's the one that has it out for me. Alexandra isn't my girlfriend. She's... Oh. Her blood. The bond, it's singing to me. ¡Hola! Gracias a todos por venir. No sería una fiesta sin la pandilla. Y obvio, es mi primer cumpleaños con pareja. No es perfecto. Ben, ¿no estabas de novio con esa... ¿Cómo se llamaba? ¿La chica nerd? Ah, es Ariadna, la chica que seguía a Ben siempre. Sí, yo, de hecho, la invité aquí. Pensé que la nerd podría entretenernos. No puede ser. Vamos, Ariadna. Tú puedes. Es fácil. Dile lo que sientes. Ariadna, hoy te ves diferente. ¿A qué se debe? Ben está arriba. Necesito hablar con él. De hecho, no está. Él, pues, ay. Dilo. Me gustas desde la secundaria. Quiero que mi primera vez sea con alguien de confianza. ¿Y eres tú? Bien. Es el último semestre. Sin dramas ni locuras. Solo este gran momento. Anoche no me podía quedar. ¿Se va a graduar y todavía es virgen? Yo me moriría de vergüenza. Mírala. ¿Crees que alguien estaría con ella? La gente dice que pierden la virginidad antes de graduarse. Es como si fuera el paso entre dejar de ser una niña y convertirse en una mujer. Y para mí, siempre ha sido Ben. Hizo que estos años valieran la pena. Tranquila, Ariadna. Puedes hacerlo. ¿Ben? ¿Dios está en la ducha? No importa, tengo que decírselo. Hola, Ben. Pensaba que tal vez esta noche podríamos hacer algo más diferente. ¿Este sería el plan? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Yo... Esta no es la habitación de Ben, ¿cierto? ¿Ben? No. Hermano equivocado. ¿Miles? Creí que te mudaste con tu mamá. ¿Cuándo regresaste? Pues acabo de volver. ¿Así dan la bienvenida ahora? Porque si es así, me encanta. No, esto... Tierra, trágame, esto es muy incómodo. Ya me voy, pero por favor, borra todo esto de tu memoria, ¿sí? Espera, brillitos. Si vas a ir a la habitación de Ben vestida así, piénsalo 2 veces. Bien, señor Toalla. Guárdate esos consejos para ti. ¿Está bien? Ya me voy. Un gusto conocerte.
Olvida que esto pasó. Esta es la correcta. Ven. Ven. ¿Ariadna? ¿Qué haces aquí? Qué raro. Ariadna, espera. Tú eres la chica que anda detrás de Ben desde, no sé, la secundaria. ¿Detrás? Pues es solo una amiga. Nuestras familias se conocen. Justo iba a escribirte. Déjame presentarte a mi novia. ¿Novia? Sí, Carla dijo que sí, así que ya es oficial. Vamos a hacer una fiesta este finde. ¿Vendrás? Sería muy lindo. Serías Sí. como nuestra mascota. Las nerds están de moda, ¿cierto? Porque ese vestido es muy arriesgado. Hasta mareo un poco si empiezas a girar. Carla hizo invitaciones, así que tienes que venir. No faltaría. Perfecto. Solo un pequeñísimo consejo. Tal vez podrías usar algo menos desesperado, ¿sí? Sonríe, Ariadna. No llores. No aquí. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. ¿Siempre andas sin camiseta o es tu filosofía de vida? Que yo sepa, estamos en un país libre. Y juraría que eres tú la que me choca siempre. ¿Qué estás mirando? Así te ves muy linda. Claro. Vamos, ríete. Como si este día pudiera empeorar. Oye, mira, lo siento. No intento ser un idiota o algo así. No eres tú. Fui yo siendo una estúpida. Porque creí que tenía una chance con Ben. Que elegiría a alguien como yo. Gracias. Pues supongo que viste a Carla con Ben. Sí, tal como querías. Pues en ese caso, no vas a ir a esta fiesta, ¿cierto? Lo que haga no es tu asunto. Bueno, si ese es el caso. ¿Qué tal si tuvieras un entrenador? ¿Un qué? Un entrenador, alguien que pueda ayudarte a seducir a Ben. Entrenador de amor. ¿Estás loco? Sí. Conozco a Ben. Puedo ayudarte con esto. Pues ya están saliendo. Te prometo que eso no va a durar. ¿Qué, eres adivino? En serio, seguro tú también la quieres. ¿Quién no querría a Carla? Es hermosa, segura. Es el tipo de chica de la que todos los chicos se enamoran. No me compares con Ben. ¿Y si te dijera que tú eres mi tipo? Ya fui humillada. Suficiente por hoy. No quiero escuchar más bromas. No es una broma. En serio. ¿Pero por qué me ayudarías? Porque me aburro.
¿Y no hay nada bueno en la tele? Y creo que alguien como tú merece algo mejor. Y tal vez pienso que alguien como Carla no debería jugar a ser reina. Así que ¿por qué no lo intentas? Dame una chance. Apuesto que en una semana, Ben será tuyo. Bien, pero ¿y si no funciona? Entonces me despides. De acuerdo. Hagámoslo. Ok. Que empiecen las elecciones, novata. Muy bien, novata. La primera lección es sobre moda. Suelo preferir estar cómoda. Algo como esto. Sí, lo noté. ¿Y si pruebas algo un poco más como esto? Porque el estilo nerd se tiene que ir. ¿Qué es eso? Me pareció divertida. ¿Divertido como para ir a un funeral de un payaso? Ay, por Dios. ¿No? Oh, por supuesto que no. Sabes, esto se ve mejor. Ay, Dios. Me va. ¿Sabes lo que dice una chica cuando cierra los ojos así? ¿Qué? Bésame ya. No quería eso. Yo... Es una jugada clásica de coqueteo. Si quieres Dios. hacerlo mejor, tienes que hacer más que cerrar los ojos, pero... Dios, no estaba intentando seducirte. Bueno, es una lástima. Porque funcionó. ¿Te ves bien, nerd? ¿En serio? Nunca había usado algo así antes. Oye. Practica no caerte. Bien, nos llevamos este. Bienvenida. Esta es mi habitación. Linda. Así que tú nadas, ¿ah? ¿Qué estamos haciendo? Confianza. Si quieres brillar en el baile esta noche, este es un gran comienzo. Baila conmigo, baila conmigo. No lo sé, no bailo ni con el Just Dance. Vamos, soy mejor que el tutorial. Ven. Así. Tu pie derecho va hacia atrás. Hacia el costado. Hacia acá. Al costado. Bien. Bien hecho, novata. Se siente raro aún. Está bien. El vals antes se consideraba un baile escandaloso. ¿Por qué? Porque rompía la regla de distancia. Un hombre podía tomar a una mujer. De esta forma,
y reclamarla como suya, frente a todo el mundo. Tú seguro bailaste con muchas chicas, ¿ah? Tal vez. Pero ninguna me había pisado tan fuerte el pie. Oh, lo siento mucho. No te preocupes. Oh. Sabes, si es así tu manera de coquetear, estás mejorando. Cállate. Miles, ¿estás ahí? ¿Ben? Miles, ¿estás ahí? ¡Mierda! ¡Es Ben! ¿Por qué tienes la puerta cerrada? No. No puede vernos así. Miles. Miles, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! Miles, haz algo. No puedo abrir ahora. ¿Por qué no? Espera. Oh, no me digas que estás ocupado. Sí, estoy viendo porno. ¿En serio, hermano? ¿A las 2 de la tarde? Ocúpate de lo tuyo, ¿sí? Vete. Ya me voy. No toques mis botanas. ¿Le dijiste que veías porno? ¿Qué querías que dijera? ¿Que te tenía encima? No, por Dios, no. ¿Sacándome la ropa? Eso no pasó. Ok. Ya no quiero seguir con esto. Oye, no, espera. No, ya no. ¿Qué estamos haciendo? Nunca seré mejor que Carla. Mírame. ¿Qué es eso? Es un pañuelo mágico. Ahí está. Te ves hermosa. ¿En serio? Sí. Vas a ser el centro de atención hoy. No te imaginas lo que ¡Hola! Gracias a todos por venir. No sería una fiesta sin la pandilla. Oh. Y obvio, es mi primer cumpleaños con pareja. No es perfecto. Ben, ¿no estabas de novio con esa... ¿Cómo se llamaba? ¿La chica nerd? Es Ariadna, la chica que seguía a Ben siempre. Sí, yo, de hecho, la invité aquí. Pensé que la nerd podría entretenernos. No puede ser. Eu vou arrancar seu pênis e garantir que você nunca mais durma com a minha esposa. Tadinha. Eu sou sua esposa. E, mesmo assim, você anda me deixando de lado. Você não me ama mais? É só trabalho. O grupo Matrix teve um crescimento de 10 bilhões. 10 bilhões? E você nem tá sorrindo. Números não me fazem sorrir. Você faz.
Vou acreditar em você. Se você me der 1 milhão e também um Porsche. Por favor, Antônio. Você é o homem mais rico desse país. Você não deveria mimar a sua esposa. Tá bom. Você é o melhor marido de todos. Você não tá usando a sua aliança. Minha aliança... Chefe? Eu acho que eu vou indo agora. Eu te amo. A aquisição da ilha foi concluída, seu jato particular está na oficina. E a primeira-dama espera você à mesa dela como o Dom Reis, o rei da máfia. Diga que não. Já tem olhos demais. Entendido. É um segredo que você guarda desde o ensino médio. Poucas pessoas sabem que você comanda o grupo Matrix e a família Reis. Vamos manter assim. Esse convite de casamento chegou ao seu antigo apartamento, seu endereço do ensino médio. Que estranho. Eu perdi o contato com todos os meus colegas há anos. Eles provavelmente ainda acham que eu larguei o ensino médio. Minha noiva é uma bilionária deslumbrante e meu casamento vai explodir somente. Engole essa, Antônio. PS, vista seu melhor terno, não entra. Sandro Braga. Esse playboyzinho pretensioso não mudou nada. Eu quase sinto pena da mulher com quem ele vai se casar. Ele vai casar com a minha esposa? Nossa fonte confirma que a senhora Reis está te traindo há 6 meses com o Sandro. Ela se aproveitou do seu perfil discreto. Está se exibindo como CEO do grupo Matrix enquanto banca o Sandro com o seu dinheiro. Por isso, o Sandro acredita que vai se casar hoje com uma bilionária. Feliz aniversário, querido! Desculpa não poder ir à sua festa, mas eu prometo que uma grande surpresa tá a caminho. Eu tenho uma surpresa para você também. Vamos lá. Para o casamento da minha esposa com o gigolô dela. Calma. Sandra, como é namorar aquela deusa CEO do grupo Matrix, a mulher mais rica do mundo? Quer dizer, o que posso dizer? Resorts de luxo, iates, férias em praias privadas. Sabe, Lilian e eu, a nossa primeira vez foi no banco de trás de um Porsche. Meu maior cliente é o Grupo Matrix. E é uma honra finalmente conhecer a CEO hoje. Tudo graças a você, Sandro. E a mim. Prepare os papéis do divórcio. E garanta que a minha esposa infiel não fique com nada. Pode deixar, chefe. Eu trabalho no Grupo Matrix, mas nunca me deixaram chegar ao andar executivo. Será que eu consigo uma selfie com a Lilian? Por favor. Minha cunhada não tem tempo pra gente como você. Ela só fala com a elite de verdade. Olha, aquele é o Antônio, largado das ruas. O que será que ele tá fazendo aqui? Servindo bebidas? Antônio, ei! Fazia séculos que eu não te via. Ah, ela? É só a minha noiva bilionária. Ela é a CEO do Grupo Matrix. Viu só? Ficou com inveja? Inveja? Não. Só decepcionado com o gosto dela por homens. Como ousa agir como se a conhecesse? Tudo o que ela tem veio de mim. E ainda assim ela me traiu com o Sandro. Um playboy raso, sem nada a oferecer. Querido, eu quero ser uma empresária, mas eu preciso de um investimento de 1 bilhão. Você consegue fazer isso? É claro.
Você é o melhor marido do A mundo. empresa da Lilian faliu logo depois. Ela disse que desistiu de ganhar dinheiro sozinha. Desde então sou eu quem banca tudo. Querido, eu posso ter mais 5 milhões? Eu vou para um leilão de joias. Considere feito. Obrigada. Querido, eu quero todos os itens dessa revista. E vamos comprar uma ilha pro verão. Ok, o que você quiser. Esse casamento só me trouxe traição. Eu vou tirar tudo da Lilian. Para de fingir. Se você não tá com inveja, então por que tá com a cara fechada? Eu vou me casar com a CEO do Grupo Matrix. E, por sinal, ela é dona desse hotel. Agradeça por meu irmão ter deixado você vir ao casamento. Gente como você quase nunca pisa em um lugar desses. Como que é ser largado do colégio? Difícil de sobreviver? Ainda preso às ruas. Sem emprego, sem namorada. Não é surpresa que eles não percebam que eu sou o CEO do Grupo Matrix e o chefe da máfia. Ai, meu Deus. Uma Porsche de edição limitada? De quem é aquele carro? É meu. É meu. Você? Olha isso, gente. Claro, aquele Porsche é seu. Aquele carro ali vale milhões. Eu tenho certeza de que um lixo como você não conseguiria pagar nem o pneu. Eu aposto que você alugou. Olha só. Estranho. É sério? Tentou me humilhar no meu próprio casamento gastando seu salário mínimo nisso. Patético. Tá, e daí que você veio num Porsche alugado? Você continua sendo um lixo. Você nunca vai estar na mesma liga que o Sandro e a esposa dele. Antônio, deixa eu te dar um conselho. Quer parecer um bilionário de verdade? Da próxima vez, aluga um jato particular. Não preciso. Eu tenho o meu. Para, né? Para de fingir que é rico. Ou eu vou despedaçar esse seu Porsche alugado. Aí veremos como sua carteira aguenta esse tipo de prejuízo. Você é quem está cego para a verdade. Esse é o carro da minha esposa, seu desgraçado! Você tem certeza de que esse Porsche é da Lilian? Absoluta. Já fizemos sexo nele umas 100 vezes e reconheceria em qualquer lugar. Olha isso. Minha esposa transformou meu carro no parquinho dela. Nojento. Eu suspeitava que minha esposa estava dormindo com outra pessoa. E agora, finalmente, eu sei quem é. É você, seu destruidor de lares! Cuidado com o que diz. Destruidor de lares combina mais com você do que comigo. Agora a gente já sabe o que o Antônio faz da vida. Ele é um amante. Meu irmão e a Lilian vão se casar hoje. E daí se a Lilian teve um casinho com você e deixou dirigir o carro dela? Você continua sendo um ninguém. Um caso paralelo. Não sente vergonha, seu destruidor de lares. Você teve sorte de a CEO do grupo Matrix ter escolhido um rato de rua como brinquedinho. Que patético. Mas isso acabou agora. Ela vai se casar com o Sandro. Você está fora. Eu sei o que está pensando. Você veio com o Porsche da minha esposa tentando fazer uma declaração. Tentando me afastar para poder se casar com a Lilian. Nos seus sonhos. Destruidor de lares. O que ele vai fazer? Nossa! Você tá bem? Nossa! Meu Deus do céu! Já chega! Já chega! Pode escrever. Você vai entender a ironia disso antes mesmo do seu casamento começar. Eu vou ser o marido da Lilian. E tudo que ela tem vai ser meu. O Grupo Matrix, esse Hotel 5 Estrelas e esse Porsche são meus. E não há nada que você possa fazer.
Oh. Venham aqui e acabem com o carro dele. O que tá achando, Antônio? Mais forte! Esse carro vale 50 milhões. Duvido que um de vocês possa pagar o prejuízo. Esse não é o seu carro, é o carro da minha esposa, o que tecnicamente o torna meu, e eu faço o que eu quiser com ele. Ela vai me perdoar. Ela sempre perdoa. Ah, eu duvido. Sabe de uma coisa? Vamos dar uma lição nesse destruidor de lares interesseiro. Quebrem as pernas dele e me tragam gasolina, porque destruidores de lares merecem queimar no inferno. Todos concordam com isso? Tem certeza? Para com essa palhaçada, Antônio. Você transou com a minha esposa. O amantezinho merece morrer. Ah, nisso eu concordo. Eu sou o verdadeiro marido da Lilian. Você é o destruidor de lares que merece morrer. A Lilian e eu somos casados há 3 anos. Você que é o amante aqui. Não, não, isso não pode ser verdade. Merda. Ele é mesmo o marido da Lilian? Eu não posso perder o meu contrato com o Grupo Matrix. Eu perderia a minha empresa. Se o Grupo Matrix me demitir, eu vou falir e a minha esposa com certeza vai me deixar. Se o Antônio for mesmo casado com a Lilian, então todos nós estamos ferrados. A encenaçãozinha da Lilian como CEO enganou todo mundo. Eu quero ver como é que eles vão reagir quando perceberem que sou eu quem manda. O que a gente faz agora? A nossa família tá endividada. Você tem que se casar com uma mulher rica, ou todos nós vamos pra cadeia. Nossa. Você é um impostor! Tá fingindo ser casado com a Lilian pra me encher de mentiras e estragar meu casamento! E você não vai arrumar... Como pode ser tão cego assim? A Lilian é bilionária, uma CEO. E você? É só um desistente da escola, um pobre miserável e sem R$1. A Lilian merece muito mais do que você. A Lilian nunca casaria com um perdedor como Antônio. Eu tô louco. Vou me casar com a Lilian hoje. Não há nada que possa fazer a respeito. Não, eu não estava planejando. O Sandro e a Lilian são 2 caçadores de ouro. Eles vão se voltar um contra o outro quando perderem tudo que roubaram de mim. Dá pra acreditar nesse cara? Ele só fala besteira. Tá aqui só pra estragar o meu casamento. Ah, eu não vou deixar. Olhem só pra esse idiota. Ele é um parasita grudado na minha cunhada. Um destruidor de lares atrás de dinheiro. Olhem pra ele. Esse sujeito tá subindo na vida, se rebolando na cama. A mãe dele abriu as pernas por dinheiro e agora ele tá seguindo os mesmos passos. É só um homem nojento e promíscuo. Meu celular! Não mencione o nome da minha mãe. Essa é uma linha que você não deve cruzar. Em 10 minutos, me encontre no Hotel Matrix e traga os nossos bens. Sim, chefe. Ordens do Dom Reis. Vamos. Pra quem você ligou? Pros seus amigos da rua? Ah, eu tô com medo. A sua mamãezinha rica vem bater na gente? Talvez tenha entrado num grupo de apoio pra destruidor de lares e acabou de ligar pra ele. Eu acho que não vem ninguém. Tá blefando. Vamos ver. O que estão esperando? Peguem ele! Peguem ele! Minha vez.
Vamos, rapazes. Bom trabalho, mana. Agora tragam ele pra dentro. Eu vou quebrar ele na frente de todo mundo, pra que todos vejam o que eu faço com destruidores de lares. Muito chique mesmo, pra falar a verdade. Isso é muito tudo bem? Ai, eu adorei o bolo. Tá lindo. É de um design famoso. Parabéns. O Sandro é um jovem incrível. Tenho certeza de que ele vai construir a própria carreira assim que se casar com a Ele Lilian. terá uma participação no grupo Matrix. A Lilian prometeu. Meu filho será um marido perfeito. Você viu muito bem. Obrigado. Saúde. Saúde. Aproveite. Com certeza. Divirta-se. Eu tenho um tempo maravilhoso. Sim. Tá, segura. Esse casamento tem que dar certo. A Lilian é a nossa única chance de pagar as nossas dívidas. Sem ela, vamos acabar todos atrás das grades. Calma, querido. A Lilian vai ser nossa nora. Ela vai nos ajudar. Ela é bilionária. A nossa dívida não significa nada para ela. Você só tem que garantir que o Sandro não vai estragar tudo. Ai, meu Deus, para. Calma. Meu Deus. Quem é aquele? Ele tá bem? Vem. Sandro, o que está fazendo? Hoje é o seu casamento. A Lilian pode aparecer a qualquer momento. E você aqui, batendo em um garçom? Isso é um absurdo. Saiam. Relaxa. Vocês vão se orgulhar de mim quando descobrirem quem ele é. Acorda! Levantem ele! Senhoras e senhores, gostaria que conhecessem esse desgraçado sem vergonha, o destruidor de lares, que dormiu com a minha esposa. O destruidor de lares, que dormiu com a minha esposa. Meu Deus! Que nojo! Meu Deus! Você não sabe o que está fazendo. Isso vai te custar tudo. Então, você seduziu a minha nora? Como se atreve? Meu bebê. Segure. Bom trabalho, Sandro. A fortuna da Lilian e o grupo Matrix são seus. Não deixe esse safado te passar para trás. Foi assim que você criou seu filho? Não é de se admirar que ele tenha virado um brinquedinho. Como é que é? Eu vou quebrar você todinho. O que foi que você acabou de me chamar? Segurem ele! Eu vou marcar isso no seu rosto para te lembrar exatamente do que você é, seu brinquedinho patético. Calem a boca! Oi, Lilian, como tá, querida? Onde você tá? O casamento... Oi, Lilian, como tá, querida? Onde você tá? O casamento vai começar em breve. Eu estou a caminho, mas o trânsito tá um inferno. No trânsito. Mas meu jato tá passando por inspeção, então eu vou me atrasar um pouquinho, então espere. Sem problema nenhum, querida, sabe? Eu tô lidando com esse idiota agora mesmo, então... Esses minutinhos a mais vão até me fazer um favor. Quem foi que te irritou? Só um idiota do colégio tentando estragar nosso casamento pra nos provocar ciúmes. Que diabos? Ele quer morrer? Coloca no viva voz, agora. Não importa quem você seja, eu sou a dona do grupo Matrix e sou amiga do Dom Reis, o rei da máfia. Sandro é o meu amor. Mexeu com ele? Mexeu comigo? Minha esposa infiel usa o meu nome para proteger o amante dela. Que divertido.
está me ouvindo, seu idiota? Oi, Lilia. Sou eu. Essa voz... é o Antônio? Oi, Lilia. Sou eu. Essa voz... é o Antônio? Não, não pode ser ele. O Antônio tá na própria festa de aniversário. Ele não faz ideia de que eu tô me casando com o Sandro. Ei, querida, você ainda tá aí? Eu te vejo no casamento. Casamento, amor. Coloca esse idiota no lugar dele. Divirta-se. E lembre-se, não importa o que aconteça. Eu sou rico bastante Pra encobrir tudo. Então, bem, acho que como você pode ver, a Lilian tá do meu lado. Eu poderia esmagar você como um inseto. Então eu sugiro que você... talvez peça misericórdia. Escória como você não deveria ficar no nosso caminho. Você não pode pagar o preço. Ou vocês calam ele. Dê um tapa em si mesmo. E depois diga, sou um destruidor de lares, por favor, me perdoe. Você acha que vai sair livre dessa por causa da Lilia? Porque ela é rica e eu sou pobre. Porque ela é a dona do grupo Matrix e conhece o rei da máfia. Exatamente. Você não reconheceria poder, nem se ele te destruísse. E se a Lilian for uma fraude? Ela não é a CEO e não pode te salvar. Absurdo. Se a Lilian não é CEO, então, bem, acho que você pode me dizer quem é. Sim. Você tá olhando pra ele. Você tá olhando pra ele. Meu Deus! Essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi! Esse pobre coitado disse que é CEO! Espera aí, alguém aqui acredita nisso? Alguém? Qualquer um? Olha, na escola, ele mal conseguia pagar o almoço. Apareceu hoje com roupas chiques. No fundo, continua sendo o mesmo perdedor de sempre. Acho que a Lilian arrumou ele só por diversão. Que desperdício! A sua arrogância merece um prêmio. Eu trabalho na indústria da moda. A camisa e o colete dele são sob medida. E essa gravata... É uma obra-prima artesanal da Itália. Vale cerca de 5 milhões. 5 milhões? A Lilian comprou um presente tão caro pro Antônio. Nem eu recebo algo assim dela. A Lilian me disse uma vez que queria comprar pra você uma gravata bonita. Deve ser o seu presente. Você deve ter arrancado da Lilian antes que ela pudesse dar pra ele, seu destruidor de lares, roubando maridos de verdade. A mesma história de sempre. Isso é meu! Devolve! Me dá isso! Deixa eu ver Sim. isso. O que acha? Bem melhor em você. Eu sei. O que você acha? Mais a minha cara, não é? Agora você parece um palhaço. Ou vocês calam ele, ou façam ele gritar muito. Como ousa usar a minha gravata? Dirigir o meu carro? Dormir com a minha esposa? Revistem ele. Tirem a roupa dele. Vejam que mais meu ele tem. A Lilian não comprou isso pra mim. É meu. Quer dizer, parece bem barato, não é? Plástico até. Parece uma falsificação. Assim como você. Esse é o anel da minha família. Só o Dom usa ele. Todo membro da máfia sabe que ninguém deve tocar nele. Mas não esses idiotas. O que temos aqui? É um Rolex de verdade. Qualidade máxima, design único, os diamantes são impecáveis. É o melhor que o dinheiro pode comprar. Quanto vai?
Só o valor de colecionador já passa de 1 bilhão. Talvez mais. Custa mais do que o patrimônio inteiro da sua família. Mais do que aquele Porsche que você destruiu. Mais do que esse hotel 5 estrelas. Eu tomaria cuidado se fosse você. Isso deve ter sido um presente da Lilian pra mim. Por que tá com ele? Mas o nome Antônio Reis está gravado nele. Bem aqui. O quê? Me dá isso. Se eu não posso ficar com esse relógio, você também não! Não! Um Rolex de 1 bilhão foi embora. Você ousa ostentar o relógio que minha esposa comprou pra você. Isso significa que é meu. E eu faço o que eu quiser com ele. O que é isso? Me devolva. Me devolva! Isso é uma joia bem sofisticada. E cara também, não é? Imagino que minha esposa deve ter comprado isso pra você. Não toque nisso. Eu tô avisando. Vem aqui, Antônio. Esse era o pingente da sua avó. Ela me deu quando eu tinha 18 anos. Agora ele é seu. Prometa que vai usá-lo e mantê-lo em segurança. Tá bem, meu amor? Eu prometo. Esse é o meu menino. Lembre-se disso. Eu te amo. Quando eu partir, eu vou cuidar de você de um lugar muito melhor. Enquanto você tiver isso, vai saber que eu tô com você. Sempre. Ai. Mãe! Mãe! Esse pingente foi um presente da minha mãe. Ele guarda a última lembrança que eu tenho dela. E não tem nada a ver com a Lilian. Me devolve, ou você vai se arrepender. Você ainda não entendeu, entendeu? Você não tem voz sobre o que eu faço com seu carro, seu relógio, seu pingente precioso? Eu sou o marido da Lilian, e você é um inútil, interesseiro, destruidor de lares. Você gosta tanto dessa coisinha, não é? Ai, vamos ver como você vai se sentir quando ela for esmagada. Claro, um martelo. Isso mesmo, quebre! Pode quebrar! Quebre! Eu acho que Quebre! Quebre isso! Quebre! Segurem ele! Onde é que eu tava mesmo? Não! Isso é tudo que me restou dela. Ups. Alguém pode limpar isso? Eu acho que tá na hora de tirar o lixo. Limpeza de casa. Desculpe, mamãe. Eu perdi o pingente. Eu perdi você. O que é isso? O que é isso? Não tá tão arrogante agora, não é? Eu vou te matar! Esse pingente barato não significa nada! É lixo! Me dá isso! Você não quer que vá pro lixo? Eu vou enfiar na sua garganta!
Você tá bem? Querido. Me solta! Segurem ele e abram as pernas dele. Tá na hora de ensinar uma lição a esse aproveitador. Senta aí. Conte seus dias, Sandro. Você cavou a própria cova. Blá, 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 blá. É assim que isso vai acabar, Antônio. Eu vou arrancar seu pênis e garantir que você nunca mais durma com a minha esposa. Tadinha. Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya. Hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selama tertukar, semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit Kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia Yulen.
Gak mungkin. Gadis desa sepertinya mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Hah? Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Hah? Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam. Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak. Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Loren? Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78. IQ di bawah 80. Bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Anak bodoh sepertimu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Untung aku buang anak terbelakang itu. Memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Oh, ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang, hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama gak berperasaan dan kecil. Jangan salahkan aku bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Loren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini?
Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas Master Yulen untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulen. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu, tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Benaran Master Yulen. Master Yulen. Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung, katanya itu rancangan. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan gak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin, semuanya berlabel Master Yulen. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu, jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf, adik. Aku benar-benar gak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulen. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar. Buat kau, anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulen. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulen. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Keira akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulen cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang.
Ibu. Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini, hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku, total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya, dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi, dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. Bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam? Oh, jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk Adi. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang, memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya. Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzan 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara. Bukankah katanya butuh 2 jam? Kenapa belum setengah jam sudah tiba? Ibu! Kiana, aku ibumu. Aku memerintahkanmu. Sekarang juga. Cepat, jelaskan semuanya pada Master Yulen. Yang gak paham keadaan, justru kau. Sekarang sudah jelas. Kau, Kiana, berapa kali harus kukatakan ini keluarga Lauren, bukan klub malam, bukan tempatmu berulah. Berulah? Kau mau apa? Inilah yang disebut berulah. Dari tadi aku terlalu sopan pada kalian. Aduh, ibu. Lihatlah, ini cucu baik yang bersikeras ibu bawa pulang. Baru datang ke rumah ini sudah membuat kekacauan. Bersekongkol dengan orang luar memeras kakaknya 1 miliar. Ibu mau biarkan biang masalah ini tinggal di rumah kita. Bukankah kau selalu membela Keira jika dia tidak mampu bayar? Hari ini kau yang akan menanggungnya. Tapi, Ibu, Keira juga cucumu. Kalau bersalah harus dihukum. Profesor macam apa kau ini kalau kau tidak bisa mendidik? Penjara kota Tirta yang akan mendidiknya. Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu. Baik, uang itu akan kubayar untuknya. Kiana, uang ini kubayarkan pada Master Yulen. Kau nggak berhak menyentuhnya. Kau mengerti? Uang segitu sudah kusumbangkan atas namanya. Astaga, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku lelah. Temani aku naik ke atas untuk beristirahat.
Ayo, Nenek. Ini baru permulaan. Ibu tersayang. Kiana, kenapa begitu kau kembali? Kau merebut semuanya dariku. Keluarga Lauren milikku. Jangan harap kau bisa ambil sedikit pun. Kiana, kemarilah. Sini, duduk di sampingku. Nenek, selamat pagi. Kau sudah kembali? Ayah. Kiana, selagi ayah dan ibumu ada, aku ingin segera menetapkan pernikahanmu dengan keluarga Raymond. Nenek, apa maksudmu? Yang seharusnya menikah dengan keluarga Raymond itu aku. Pernikahan keluarga Lauren dan Raymond sejak awal memang milik Kiana. Hanya karena dulu tertukar, barulah jatuh ke tanganmu. Sekarang, Kiana sudah kembali. Pernikahan juga harus dikembalikan padanya. Tapi, adik sejak kecil tidak pernah belajar tata krama. Keluarga sebesar Raymond, gimana jika adik... Tata krama bisa diajarkan. Apapun yang milik Kiana, tidak seorang pun boleh merebutnya. Ibu, pilih kasih juga ada batasnya. Gimana mungkin kalau Kera diminta untuk menyerahkan tunangannya pada orang lain? Lagi pula, keluarga Raymond terkaya di kota Tirta. Sedangkan Kiana dibesarkan oleh wanita klub malam, menikah dengan Vincent hanya akan mempermalukan keluarga Raymond. Kau bilang siapa? Vincent? Kiana, pertunangan keluarga Lauren dan Raymond memang milikmu. Aku ingin kau dan Vincent segera menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu? Baik. Besok langsung bertunangan. Ya. Kau? Pesta pertunangan Keira dan Vincent harus segera dilaksanakan. Diputuskan begitu saja. Bukan begitu. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sudah, jangan lihat. Kiana dengan motor bututnya sudah tertinggal jauh. Wah. Kiana, bukankah ini motor kelas dunia seharga 10 miliar? Ini memang punyamu. Wah. Bolehkah aku mencobanya? Ini buat kau saja. Ini motor 10 miliar diberikan begitu saja. Apa 10 miliar itu sangat banyak? Apa bekerja di klub malam semenguntungkan itu? Lain kali aku harus tanya, apa klub malam menerima pria? Ibu, Kiana tadi sengaja merusak riasanku dengan asap knalpot. Anak kurang ajar. Sekarang nenek nggak di sini. Akan kuajarkan padamu cara bersikap. Kau... Hei, jangan. Akan kutendang kau sampai mampus. Tenang dulu. Aku tahu sifatmu. Sejak kecil tak pernah mau dirugikan. Namun masyarakat menjunjung bakti sebagai kebajikan utama. Tak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada kita. Namun jika kau pukul ibu kandungmu, maka kabarnya akan viral. Aku tak ingin kau dicela publik. Aku gak peduli. Aku peduli. Aku tahu, kau telah banyak menderita. Tapi kini kau sudah kembali. Aku pasti akan melindungimu. Tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, kalau ada masalah lampiaskan padaku. Jangan sentuh adikku. Baik.
Dasar sampah tak berguna. Harusnya dulu ku cekik sampai mati. Agar sekarang tidak menentangku. Memang seharusnya kau bunuh aku dan mendekam di penjara seumur hidup. Dengan begitu, Kianat akan dibuang oleh... Omong kosong apa itu? Tamparan tadi, aku terima. Namun Kiana adalah satu-satunya adikku. Jangan pernah berpikir menyakitinya lagi seperti dulu. Kalau enggak, aku ingin lihat, apakah kau berani mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor? Mengancamku. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Akibat? Dulu kau mengurung aku dan adikku di ruang gelap, disetrum, dicambuk, bahkan dipaksa makan bangkai tikus. Semua akibat itu sudah kutanggung. Apalagi yang tak sanggup kuterima. Kera, ayo kita pergi. Sampah? Ya memang sampah. Sudah coba aku yang tadi belum? Yang warna Selamat ya. Selamat. ya. Iya, terima kasih. Coba saja. Iya, enak. Kiana, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Pernikahan ini kau sendiri yang menolaknya. Nanti keluarga Raymond datang. Duduklah dengan baik, jangan buat masalah. Dengar nggak? Tak pernah kapok ya? Kau! Pokoknya, aku sudah peringatkan kau. Jika kau berani buat masalah, jangan salahkan aku. Di mana Vincent? Kenapa belum datang? Belum datang. Jangan-jangan Vincent berniat kabur dari pertunangan. Gak bisa. Aku harus suruh orang bawa dia kemari untuk... Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita
Nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli eksposur nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak. Kalau enggak apa? Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti. Itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang?
Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game. Berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa? Masih pakai perjodohan. Lagian aku sama Wina juga nggak kenal. Nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya. Keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti. Tapi, pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang, pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir? Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bank Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup Senio? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup Senio itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri? Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri atur uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup Senio, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Perusahaan yang gak ada aturan seperti ini. Pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu. Coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair.
Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya, gitu. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar? Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup Senio. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup Senio itu. Besar buat grup Senio, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini ponselnya ada alarm keamanan sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah. Perbaikan. Plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku. Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. 200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Buina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. Tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh.
Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerjasama kita? Bu Wina, sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah ntar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi, ayah dan kakekmu, apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. 200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam? Bu Wina? Cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar? Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Mudayanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf, sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini, mana mungkin? Ini... Kakek sedang